ଯମୁନା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାଗା ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ପଡୁଛି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହଉଛି ଚାରି ମେଘ ବର୍ଷଣ ହଉଛି ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ରେ ଧନ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡଘଡି ମଧ୍ୟ ମାରୁଛି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ମସ୍ତକ ଉପରେ କିଏ ନା ଯଦୁପତି କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଭଲ କରି ଟିକେ ଶୁଣ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ଧତି କହିଲେ କହୁନ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କରିଲେ କଥା ହେଇଛି କହି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବସୁଦେବ बोले चिंतिला के देखी जगन्नाथ कृष्ण थिले बोझरे थिले कृष्ण वसुदेव मस्तकरे मुंडे आदि यमुना भितरे बसिला भागवत आपण माने को न्याय देला ऊपर वर्षा पडुछि किंतिवा देखि जगन्नाथ पुरारे ढांगिला अनंत काई जगन्नाथ तो सेठी थिलेनी ना पटुले किए थिला की कृष्ण थिले खटुलो काले काई की भागवत कहला तिंतिवा देखि जगन्नाथ फणारे ढांकिला अनंत ये तो उठे गंठी गंठी रे धन जे जगन्नाथ से होचंती कृष्ण हां ए न्याय ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिले तिंतिवा देखि जगन्नाथ फणारे ढांकिला अनंत